क्षमा मुठे दियो मो पेट जली जाउची मां तबर कांदी उठुची हो बा दियो हे किए मां अमूल्य मानव जन्म भली एते बड़ प्रभु धरे भिक्क मागुच छी एहा मागिबा ठारो आहुरी हिन मां काहे कि मां ए कथा कहि पारुछ मां मु परे आज दांडर भिकारी मुते काहे कि ए कथा कहउछ मां देबा ठारो पुण्य नाही मां परिस्थिति प्रबंधन रे पड़ी मु आज भिकारी साजिछि मां भिकारी साजिछि मते सेमिति कहनी मां जदि तुम पाख किछि अछि खाइबा को मते दियो मो जीवन बंचाओ मां मो जीवन बंचाओ एठारे मागिले किछि मिलिना एठारे निज हक निजे छणे आनिबा को होए मां नाइ मां तुमे काहे के कथा कहउछ मां तुमे बिदि कहनी तुमे जदि निजे भाबुछ ताहले मते टिके किछि खाइबा के देबे पारबो ए मां लो तुम्हें मते एबिति कहनी मां जहा किछि अछि मते दियो मो पेट को बंचाइबा को पड़िबो मां पेट को बंचाइबा को पड़िबो कर करिबे मां सब मोर दुर्भाग्य मां मोर दुर्भाग्य अच्छा कहले आपण को एमिति भिकारी के कला सुनी बाबा मते भिकारी करिसंती के जानिछ मो पुओ सागर आओ बहुमा अंजलि मो पुओ सागर आओ बहुमा अंजलि सेमानंको द्वारा आज मु भिक्क मागुची काहे कि ना मोर गोटे लक्ष्मी प्रतिमा मां थिला मते मध्य देले घर तडी आओ ए दांडर भिकारी सजाई मां ए दांडर भिकारी सजाई हेले बा सुनिब बा मो परिचय सुनिब बालु मां सुन मां सुन मु भी दिने राजा थिली मां बुझी पारुच मु भी दिने राजा थिली राजा सुरेंद्र केसरी लो मां राजा सुरेंद्र केसरी हाँ मां आज भिकारी होई मो पेट पोषे पाई भिक्क मागुची मु भिक्क मागुची मां और करिबी मां तुमे मां काहे की रही गलो जे मां ए मां काहे की चुप रही गलो किछि कहबा कथा अछि ना नहीं तमे केमिति जानिलो तम बड़ बहु झरणा भलो बोली हां मु जानिछि पुणी कहूच गोटिए पुओ पुणी कहूच ई दीटा बहु हां दुईटा बहु मोर गोटिए पुओ मु जानिछि मां आज मु सत कहूछि मोर दुईटी बहु गोटिए पुओ सेति पाई आज मु गोटिए बहु को घर तड़ी देली से बहुत झरणा मु जानिछि हेले आज से तड़ला पसेदु मु आज सही भोग करबा को पड़ी मां मो महापापी हां हां मो महापापी तमे मते एते प्रसन्न करूछ काहे कि मां तमे मते एते प्रसन्न करूछ काहे कि ना मुझसे हो तो भांगिनी झरण तोरे तुमे झरणा बहुमा ये बहुमा तुमे झरणा काहे कि बेसलो मां काहे कि बेस बापा से अनेक कथा बापा हां मु एबे डॉक्टर साजी जाई छी बापा अरे मां अत्याचारी माने तो दलन करबा उद्देश्य रे बहुमा तमने तो बुटा फुआ टिके स्नेह ममता रखिबुनी हिमा बापा हां मां बहुमा बापा बहुमा कष्ट पाउची ये जानी मु भी देखुची तोर ही दुख तू जो दिन गलु सही आर दिन मते भी तोड़ी देले बुझी पारुची मां हेले मां बापा कौन करबी मां तू कोठी थिलु कौन करथिलु मु किछि जानि पारुनी मां मु जहा भूल करछि मु ही निजे भूल करछि मां ए सब भूलटा मोर हां भूलटा मोर बापा हां मां
ମା କଣ କରିବି ଆଉ ହେଲେ ତୁ କୋଉଠୁ ଥିଲୁ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ଏ ମତେ ହଁ ମତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଆରେ ମା ମତେ ଜୀବନର ମାନ ବୁଝେଇଥିବା ହଁ ମୋ ଧର୍ମର ବାପା ଧର୍ମର ବାପା କିଏ? ଜଙ୍ଗଲ ଡାକୁ ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ହଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ମଙ୍ଗଳ ସିଂ। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ସାଜିବି ମୁଁ କାଲା ଚମ କାଲା ବୈଶାଖୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଉଆସକୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଭଗତ ସିଂ ତମେ ମତେ ମହାରାଜ ଡାକିବନି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋହୁମାର ବାପା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛ ଆଉ ମୋ ବୋହୁମାକୁ ତମେ ନିଜେ ରଖିଛ ଝିଅ ବୋଲି। ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମତେ ସମୁଦି କହିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ସମୁଦି କହିବ। ସମୁଦି ବୋହୁମା ଯିବା ଆମେ ଦେଖ ସମୁଦି ଯିବା ଆମେ ସେହି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସମୁଦି। ବେଲେ ବେଲେ ମଣିଷର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଏ, ହଁ ବନ୍ଧୁ ରାଜା ଠାରୁ ହିଁ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରସ୍ତ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଚାଲ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଜଉଆସକୁ। ଯିବା ଦେବି ଆରେ ମା ଶରଣ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ। ଚାଲେ ମୋ ଧନ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ।